Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, students, welcome back in the English class today. And how are you today? Are you in a good conditions? Well, I hope everything is running well today. Baiklah anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semuanya dalam keadaan sehat kan? Baik, jangan lupa sholatnya juga tetap harus dijaga ya. Well, today in this meeting, we are going to learn about English again ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris lagi. Dan materi kita kali ini yaitu narrative text, yaitu bacaan bahasa Inggris yang temanya tentang narasi atau cerita khayal gitu ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, and it is better for us to know the learning objective of our lesson today. Ya, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini. The first learning objective is explain the social function of narrative text. And the second learning objective is mention the general structure of narrative text. The third, the student must be able to find more information about the story ya. Jadi nanti diharapkan siswa bisa mencari berbagai informasi yang terkandung di dalam cerita. Baiklah anak-anakku semua, before we start to talk about this narrative text, sebelum kita mulai membicarakan tentang narrative text ini, it is better for you to observe the example of narrative text ya. Jadi sebelum kita melanjutkan untuk membahas ketiga tujuan kita tadi, lebih baik kalian amati dulu, kalian lihat dulu contoh dari narrative text berikut ini. Check it out. Observe the story. The Lion and the Mouse. Once when the lion, the king of the jungle, was asleep, a little mouse began running up and down on him. This soon awaked the lion, who placed his huge paw on the mouse and opened his big jaws to swallow him. "Pardon, O king," cried the little mouse. "Forgive me this time. I shall never forget your kindness. And who knows, I may be able to do you a good turn one of these days." The lion was so tickled by the idea of the mouse being able to help him that he lifted his paw and let him go. Sometime later, a few hunters captured the lion and tied him to a tree. The lion were hanged in the net. Just then, the little mouse happened to pass by. On seeing the lion's plight, he ran up to him. It gnawed away the ropes of the net using its sharp teeth. Soon the lion was free. He was very grateful. "Thank you," said the king of the jungle. There are two moral values that we can get. A friend indeed is a friend in need. Second, little friends may be proved to be great friends. Well, students, have you known the story? Have you understood about the story? Get the point of the story? Maksudnya gimana? Sudah mengerti ceritanya? Oke, baik. Jadi dari contoh yang sudah kita lihat tadi, itu adalah cerita tentang The Lion and the Mouse.
ya, fable story. Jadi cerita fable tentang seekor singa dan seekor tikus. Nah, dari cerita yang sudah kalian lihat tadi, oke, let's make a conclusion. Ayo kita buat satu kesimpulan. What is narrative text? Apa itu narrative text? Oke, good. Jadi narrative text atau teks naratif is a fiction story atau cerita fiksi, ya, atau cerita khayal gitu ya. Jadi itu ceritanya tidak nyata, ya, hanya karangan belaka saja gitu ya. Well, after you see the story, after you understood about the story, after you get the point about the story, setelah kalian paham ceritanya, kira-kira apa yang kalian dapat? Perasaan kalian gimana kalau sudah bisa membaca, bisa menonton cerita yang cerita-cerita khayal seperti itu? Ya, pasti merasa senang kan? Ya, pasti merasa bahagia. Ya, that is the social function of narrative text. Jadi fungsi dari narrative text, that is to entertain. Ya, the social function of narrative text to entertain or to amuse the reader. Ya, kalau di sini ini bentuknya bacaan, berarti yang dihibur adalah si pembaca, gitu ya. So, I hope you are eager, like to read more story. The social function of the text is to entertain or to amuse the reader or listener. And then, kemudian, after you known about what is narrative text and then what is the social function of narrative text, and then kemudian sekarang akan kita ketahui lebih lanjut seperti apa generic structure dari narrative text, ya. Jadi susunan bacaan yang ada di dalam narrative text itu seperti apa? Oke, tadi sudah kita lihat di situ ada judulnya. And then kemudian dikenalkan bagaimana si tikus, kemudian bagaimana si lion berada di mana, dia sedang apa. And then masalah muncul ketika apa? Ketika si lion mulai terganggu oleh si tikus, and then kemudian si lion terjerat net, ya, terjerat net oleh pemburu, and then kemudian permasalahan itu terpecahkan ketika si tikus mulai menolong si lion, and then terjadilah di situ pemecahan masalah dan kesimpulan. Oke. Jadi, mari kita lihat di sini the generic structure of narrative text. The first is orientation. Ya, orientation atau pengenalan. Siapa yang dikenalkan? Oke, yang dikenalkan adalah who, where, and when. Ya, siapa, di mana, kapan terjadinya. Ya, bisa juga di situ diikuti dengan latar belakang cerita yang akan diceritakan, gitu ya. And then after orientation, we go to the complication. Ya, complication ini artinya adalah permunculan masalah, ya. Masalah yang ada muncul di dalam cerita itu sudah terjadi. Kalau di cerita tadi diawali dengan apa? Masalah yang terjadi ketika si tikus mulai mengganggu. Ya, si tikus mulai mengganggu tidurnya si lion. Nah, di situ permasalahan muncul. Nah, kemudian masalah kedua, apa masalahnya? Ketika si lion mulai terjerat jaring oleh si pemburu. Nah, itu adanya kemunculan masalah di situ. And then the third is a resolution. Ya, resolution ini adalah pemecahan masalahnya. Nah, pemecahan masalah kalau di dalam cerita tadi apa? Oke, pemecahan masalahnya adalah ada di tikusnya, ya. Tikus mulai membantu si lion untuk melepaskan diri dari jeratan
jaring. Seperti itu ya. And then reorientation is the fourth ya. Yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di situ di paling bawah si lion dia merasa grateful, merasa sangat berterima kasih. Let's repeat to mention about the generic structure of narrative text. Baik, mari kita ulangi lagi, kita sebutkan the generic structure atau susunan bacaan dari narrative text. Yang pertama adalah orientation atau pengenalan. And then the second is complication. The third is resolution atau pemecahan masalah. And then the fourth is reorientation atau kesimpulan atau ending dari cerita tersebut seperti apa. Okay students, have you get the point? Gimana anak-anak? Sudah mengerti? What is a narrative text and the social function and that the general structure of narrative text? Let's continue for the next learning objective, that is finding some informations in the story. Ya, kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu menemukan beberapa informasi yang ada di dalam cerita. Nah, informasinya itu apa aja? Oke, banyak sekali informasi yang bisa kita cari, yang bisa kita dapatkan di dalam narrative text atau cerita yang kita baca. Oke, jadi nanti kita bisa menyimpulkan gambaran umum. Ya, gambaran umum. It's usually biasanya ditanyakan, what is the text about? Cerita itu tentang apa? And then yang kedua, kita juga bisa nanti menemukan the main idea of the paragraph. Ya, jadi menemukan ide pokok dari paragraf-paragraf di dalam teks tersebut. And then bisa juga find the meaning of the words or find the meaning of the sentence. Menemukan makna kata atau makna kalimat. Atau yang sering ditanyakan setelah ada teks tentang cerita khayal atau narrative text, itu biasanya menanyakan the moral value. What can we learn after read the story? What is the moral value of the story? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul ketika ada bacaan teks naratif. Seperti itu ya. And then many informations that we can get in the narrative text. Jadi masih banyak lagi informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di teks atau di cerita khayal ini. Baiklah anak-anak, it's time for us to make a conclusion about what we have got in this meeting. Ya, jadi anak-anak saatnya kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Ya, the first we have learned about the social function of narrative text. What is the social function of narrative text? Have you got it? Okay, and the second is the generic structure of narrative text atau susunan bacaan dari teks naratif. How about the generic structure? Have you got it? Okay, and then the third is some information about the story. Ya, jadi yang ketiga adalah berbagai informasi yang ada di dalam cerita. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Oke, nanti akan kita buat latihan di dalam diskusi maupun di dalam tugas yang ada di psikologi, dan nanti kalian bisa cek, bisa bertanya di dalam forum atau di dalam update di kelas online kita. Okay, students, I think that's all for today. I hope
all of you get the point of our materials today. Saya harap kalian semua bisa mengerti dari pertemuan kita hari ini, dan sampai jumpa di kelas online dan juga pertemuan kita selanjutnya. That's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.